अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर 2025 के 31 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ है। लेकिन उससे पहले आज का ये व्लॉग ज़रा मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। साल 2025 के आखिरी दिनों में हमने अपनी आवाम के लिए 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के लिए, 25 करोड़ खोतों के लिए, 25 करोड़ गधों के लिए प्रेसिडेंट क्या सेट किया है, हम इनके लिए मिसाल क्या कायम कर रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी जो नाकिस राय है, जो मुझ तक मालूमात पहुंच रही हैं, जो गुज़िश्ता रात अडियाला के बाहर हुआ और उससे पहले हर मंगल को हो रहा है, उसके ऊपर किसी ना किसी क्वार्टर के अंदर कोई ना कोई डिबेट जरूर चल रही है। वो डिबेट क्या है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बाजी पलट डिबेट है। ये हो नहीं सकता था अगर वो डिबेट या वो सेंस प्रिवेल ना कर रही होती तो सुहेल आफरीदी साहब जो थे वो किस तरह से लाहौर का दौरा करते और उसको जो अपोनेंट्स हैं वो नाकाम दौरा डिक्लेयर कर रहे होते। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा। कुछ कटिंग्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, टीवी चैनल्स के कुछ तराशे, और आपको कंपैरिजन ये ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं कि खान साहब के दौर में मुलाकातियों के लिए कितना नरम गोशा था और अभी कितना मुश्किल है। उसकी डिटेल्स फिर अंसार अब्बासी साहब जनरल फैज से मुतालिक कोई खबर लाए हैं, वो खबर कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। साल 2025 का सबसे बुलंद तरीन नारा जो एहतजाज करने वालों के मुंह से निकलता है तो ऐवान हिल जाते हैं, और वो ये है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको कह दिया है कि करें, बस इसके बाद एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। बस हमारी इतनी प्रॉम्प्ट उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, 1 मिनट के अंदर जो है मसला हल हो जाता है भाईजान। आपका यही करते रहे, बस 25 करोड़ गधे यही करते रहे जनाब। ये कटिंग मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये देखिएगा, ये साल 2023 की मेरे ख्याल में स्टोरी है। यस, साल 2021 की। मरियम नवाज को वालदा से मिलने की इजाजत दें, वजीर आजम की वजीर आला को हिदायत। ये उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने उस वक्त के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब को यह हिदायत जारी की थी कि आप मरीम नवाज शरीफ साहिबा को उनके वालिद से मिलने दें। तो उस वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर अखलाकियात को बालाए ताक नहीं रखा जाता था, मलहूज रखा जाता था। उस वक्त शायद ये इज्जत, एहतराम, एथिक्स वाले जो मामलात थे वो इस सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करते थे। लेकिन अभी जो हालात हैं, रात के 3 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, ख्वातीन के ऊपर पहले पानी फेंका जाता है, फिर ये इल्जाम या दावा किया जाता है कि इस पानी के अंदर मुबैना तौर के ऊपर केमिकल मिला हुआ है, फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर चक्री के मुकाम पर जाकर छोड़ दिया जाता है। अच्छा भैया, ये चक्री वाली साइंस मुझे आज तक नहीं समझ में आई। मैंने उठाना है और फिर चक्री पे जाकर छोड़ देना है, ये क्या साइंस है? उठाना है तो इधर ही किसी इस्लामाबाद किसी रोड पे छोड़ दो, फिर तो वापस तो आना नहीं, उन्हें घर चले जाएंगे। उठाना है तो फिर लाहौर जाकर छोड़ दो। चक्करी वाली साइंस, मतलब चक्कर में ही रहना, वही घन चक्कर चले जा रहा है तो चले जा रहा है जनाब। ये मैं कटिंग आपको दिखाना चाहता था कि ये हालात है और उन हालात में और आज के हालात में फ़र्क है। मुतासरा कारकुनान जिनके साथ कल रात को ये वाक़या पेश आया अडियाला के बाहर, वो अपने तई कहते हैं कि पुरान मुजाहिरीन पर जहरीला पानी बरसाया गया, आंखों और जिस्म में जलन हो रही है, इतनी शदीद सर्दी में इन्होंने ख्वातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। तो एक तरफ मैं उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब के अहकामात, उस वक्त के वज़ीर आला को कि इनको मिलने दिया जाए, और दूसरी तरफ इस वक्त की अशराफिया, हुक्मरान तबका, एक खातून वज़ीर आला और फिर उनके ओहदेदारों के दावे के नहीं मिलने दिया जाएगा, जो करना है कर ले। तो ये जो मामला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले खान साहब को नहीं मिलने दिया जाएगा उनकी बहनों से। क्यों? क्योंकि 8 फरवरी को बड़ा एहतजाज हो सकता है। 8 फरवरी को 2 साल हो जाएंगे 2024 के इंतखाबात को। देखना यह है कि वो हो पाता है या नहीं हो पाता। अच्छा, जो मैंने कैप्शन रखी है आज के व्लॉग की कि एक बार फिर से बाजी पलट गई। देखें, हम सोर्सफुल जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, कुछ मुसद्दिका ज़राए होते हैं,
کچھ اڑتی اڑتی افواہیں اطلاعات بن کر ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن جو اب میرے پاس پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوارٹر میں یہ سینس پریویل کر رہی ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کے اب لگتا ہے ایسا ہے کہ دن گنے جا چکے ہیں، اس حکمراں اتحاد کے، چاہے وہ وفاق میں بیٹھا ہے یا صوبہ پنجاب میں بیٹھا ہے، اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں آپ کو ہو سکتا ہے یہ بھی سننے کو ملے کہ یہ جو سرکاری عہدیداران بیٹھ کر یوٹیوب کے اوپر ولاگر بن گئے ہیں، ان کے اس معاملے کو آبزرویشن میں رکھ کر ان کو سائڈ پہ کروایا جائے، ان کا کام نہیں ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں آپ کو اور ہمیں سننے کو ملے۔ جناب علیمہ خانم صاحبہ رہائی کے بعد کہتی ہیں کہ ہمیں وین میں بٹھا کر جنگل میں چھوڑا گیا، ہمیں اپنے نوجوانوں پر فخر ہے، بہت بہادر نوجوان ہیں، ایک دن ہماری پولیس بھی اس ظلم کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ ہم ظلم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ شاید غیرت اور حمیت کا وہ دن آ جائے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو جو اوور آل 2025 گزرا ہے اس کے اوپر بھی ایک طائرانہ نظر ڈال دیتے ہیں۔ 2025 کے اندر بھی عوام کی یہ توقع تھی کہ عوام کے من پسند جو محبوب لیڈر ہیں جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں ان کو رہائی مل جائے، اور نہیں تو کم از کم وہ بنی گالہ چلے جائیں، اور نہیں تو کم از کم ان کی جماعت کو ایک نام دے دیا جائے۔ 2025 میں بھی انسرٹینٹی پریویل کرتی رہی، 2025 میں بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہی، 2025 میں بھی عدلیہ کو دبردوز کیا جاتا رہا، 2025 میں بھی میڈیا مینیجڈ رہا، 2025 میں بھی قانون اور انصاف کے نام پر لا قانونیت کا بول بالا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا آئین کی بالا دستی، جیسے بالا رہندا دبئی تے دستی رہندا پاکستان، تو اس دستی نے جو کر کے وکھایا ہے اس اپنی اکھاں نال ویکھ لیا، تو وہ جو دیکھا ہم نے اس کے نتائج تو شاید لانگ ٹرم ہوں گے، لیکن یہ دن، یہ سورج، یہ ڈھل کر ایک نئے سال کے اندر کنورٹ ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ 26 کا پہلا دن کوئی اچھی نوید لے کر آتا ہے یا 26 کی طرح ہی اسی طرح عوام کو دبردوز کرتا رہتا ہے۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں فیاض حمید کے پی ٹی آئی کے بانی کے خلاف سرکاری گواہ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فیاض حمید اور عمران خان کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ سے متعلق قیاس آرائیاں سرکاری سرپرستی پر بننے والا بیانیہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے بعد دہرایا جا رہا ہے۔ بیرسٹر میاں علی اشفاق کے ریفرنس سے انہوں نے خبر شائع کی ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہے وہ جنرل فیاض حمید صاحب کے لائر ہیں، تو بطور لائر ان کی خبر جو ہے پوسٹ کی انصار عباسی صاحب نے اس چیز کو نگیٹ کیا ہے جو یہ حال ہی میں چل رہی تھی کہ بعد اب آپ گواہ بننے لگے ہیں اور پتہ نہیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ تو اگر یہ نگیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے تھے۔ یہ جو سرکار کا اتحاد ہے، اس اتحاد کے لیے یہ وارننگ سائن ہے، یہ سائن آف الارمنگ سائن ہے۔ اچھا، اڈیالہ جیل سے گرفتار ہونے والے تمام کارکنان کو پی ٹی آئی پنجاب کی وکلا ٹیم کی کوششوں سے رہا کروا دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں کل جو کچھ ہوتا رہا، کارکنان نے گھیرے ڈال کر کوشش کی کہ علیمہ خانم، عظمیٰ خانم، نورین خانم ان کو ٹھنڈے پانی اور مبینہ کیمیکل ملے پانی سے بچایا جائے، اس آپریشن کریک ڈاؤن میں ان کو کور کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام ممبران قومی صوبائی اسمبلی و سینٹ جو خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لے کر اپنی پوزیشنز کو انجوائے کر رہے ہیں، اس میں سے سہیل آفریدی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیجیے، انہوں نے جو کرنا تھا نا وہ کر دیا، جو اگنیشن، یہ جو انجن چلانا تھا وہ چلا دیا اور دکھا دیا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں جو ادھر فیڈریشن کے اندر موجود رہتے ہیں۔ بھائی سوائے شاہد خٹک کے، ڈاکٹر شفقت ایاز کے، یا ایک دو اور نام ہیں، مینا خان آفریدی اینڈ مینی ادرس، ان کے جو کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، باقی لوگ کدھر تھے بھائی؟ کیا کوئی ان سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ جس شخص کے نام کے اوپر ووٹ لے کر بیٹھے ہیں، تو گلا پھر علیمہ خان صاحبہ کا ٹھیک تھا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ نکال کر آ سکیں اور خان صاحب کے ساتھ سولیڈیرٹی کر سکیں، تو پھر اس بیان کے اندر تقویت زیادہ محسوس ہوتی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایک ایسا سیٹ اپ بنے گا جس میں ایک جتھا پی ٹی آئی کا بھی شامل ہوگا۔ یہ تو خیر میں نے یہ والی بات تو میں نے 1.5-2 سال پہلے کہہ دی تھی آپ کو۔ منصور علی خان کہتے ہیں جب علیمہ خان کی گرفتاری ہوئی صرف شاہد خٹک ان کے ساتھ موجود تھے، ان کے علاوہ نہ کوئی چیئرمین، نہ سیکرٹری جنرل، نہ کوئی ایم این اے، نہ ایم پی اے ان کے ساتھ تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عمران خان کی بہن نہ صحیح ایک عورت تو ہے، اس پر واٹر کینن استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو شرم آئے۔ جبکہ فیصل فرید چودھری کہتے ہیں اگر مقتدریہ حکومت اور تحریک انصاف نے اپنا رویہ نہ بدلا تو خاکم بدہن 2026 پاکستان میں امن اور خیریت کا سال نہیں رہے گا۔ مینا خان آفریدی کہتے ہیں 8 فروری کا دن اسٹریٹ موومنٹ کا ایک حصہ ہے، اختتام نہیں ہے۔ عمران خان کا حکم ہے سہیل آفریدی کے نام کے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کو اٹھا دو، جو انہوں نے اٹھایا بھی ہے۔
मीना खान आफरीदी मजीद कहते हैं, अगर इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का इख्तियार दिया है तो किसी को यह नहीं बोलना चाहिए कि सुहेल आफरीदी ज़ाती हैसियत से लाहौर गए थे। यानी उन्होंने बैरिस्टर गौहर के उस स्टेटमेंट को नेगेट कर दिया जो वो बबांगे दोहल कल अडियाला जेल के बाहर दे रहे थे। जावेद चौधरी कहते हैं, फैज हमीद के दौर में लोगों को उठाकर सर्द खाने में मुर्दों के साथ 24 घंटों के लिए बंद किया गया ताकि उनको महसूस हो कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। ये हर दौर में होता रहा होगा, तो जावेद चौधरी साहब सिंगल आउट ना करें इसको। ठीक है जी, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के, बल्कि एक और खबर मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था। एक अदद साहब जो है वो चले गए हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर उन्होंने प्ली क्या ली है वो मैं आपके साथ रखता हूँ। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की मुबैना ऑफलोडिंग का मामला है। ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। ये बात कर रहे हैं एहतशाम कियानी, कोर्ट रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं, एक शहरी एहतशामुल हक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। एहतशामुल हक नाम के किसी शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है कि उसे आज़रबाईजान की फ्लाइट से ऑफलोड किया गया और पासपोर्ट और मुतल्लिका इमिग्रेशन दस्तावेजात पर ऑफलोडेड की मोहर भी लगा दी गई। फिर कहा कि 80,000 रुपये रिश्वत दो तो तुम्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। यानी उसे ब्राइब की मद में पैसे मांगने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इल्ज़ामात को संगीन करार देते हुए DGFIA को तहकीकात की हिदायत कर दी और उन्हें रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तो अब वो मोहसिन नकवी साहब जो काफ़ी दिन पहले ये कहते थे कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और FIA ऐसा कुछ नहीं कर रहा या कोई इदारा ऐसा नहीं कर रहा, या कोर्ट के अंदर एक शहरी जाकर ये रिपोर्ट कर रहा है, तो उसका मतलब है कहीं ना कुछ तो हुआ होगा। ज्यादा रिपोर्ट हो रहा होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर क्या फैसला देती है। बहरहाल है ये ज्यादती और नाइंसाफी। अगर ऐसा हुआ है तो डिस्क्लेमर, ये अब कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अफसोसनाक है। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती हो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शफी जान कहते हैं, उज़्मा बुखारी साहिबा की कुल औकात मरीम नवाज साहिबा के बैग उठाने और चादरें ठीक करने की हद तक है। अब इसके ऊपर बंदा क्या कहे। अयाज अमीर कहते हैं कि प्रोपेगेंडे की इंतहा हो गई लेकिन अवाम टस से मस नहीं हुए। सरकारी सच कोई अहमियत नहीं मानता, ना ही और मातूब जमात और उसके लीडर के खिलाफ तमाम तर दुश्मनाम तराजी का असर यह हुआ है कि राय अम्मा जहां खड़ी थी वहीं खड़ी हुई है, जहां 3 साल पहले थी आज भी वहीं खड़ी हुई है। ये अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो अपनी अकल का इलाज करा ले। हारून रशीद साहब भी और हसन निसार साहब भी इसके ऊपर ऐसा ही कमेंट कर रहे हैं। जबकि शहजाद अकबर कहते हैं, मोहसिन नकवी जो हमारे ही खर्चे के ऊपर यहाँ के दौरे कर रहे हैं ये किसी काम के नहीं है, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि हालात किधर डेवलप होते हैं। प्रेशर बहरहाल इंटरनेशनली ज़्यादा है, यूनाइटेड नेशंस का, जमाइमा, कासिम खान, सलेमान खान, इन सब का, उस प्रेशर के असरात पाकिस्तान तक देखने को मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।